फ्रेंड्स बर्तमान ये भितर बहुत माछ अच्छा बर्तमान देख फास्ट गोटे बाहर ये सेउ गड़िश गाइस देखो केते गुड़ा माछ भीतर अच्छी बर्तमान ये देख या बर्तमान फिनिश करा गाइस बर्तमान आपको काटिबा ये बर्तमान छाती दे मारिया तो भारी इच्छा हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू सानो ब्लॉग सो आशा करछ आपण भल थिबे खुशी थिबे लाइफ टाइम गाइस एंजॉय करबे वर्तमान गाइस आज आपण गोटे जिनस मु कथा कहया को जाउंचे ना आज बहुत सारा माछ धरिबा आ माछ धरि की आमे ताकू रोषे करिया वर्तमान मु बहुत दिन हैला माछ छोट रु बड़ कर देछि वर्तमान बहुत दिन हैला माछ भी रहिलेनी से वर्तमान बहुत बड़ भी हो गलेनी बर्तमान आज बाहर करिया पुणी कौ थे ना बाहर करिया एठी देखंतु आमे रखिथिलु माछ एठी छोट रु पूरा बड़ हो गलानी वर्तमान देखंतु केते माछ भीतर मु आपननकु गोटी गोटी माछ काढेबी आपननकु सब देखेबी ए वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु ए र बाहर करबे उनु जो फ्रेंड्स वर्तमान ए भीतर बहुत माछ अछन बाहर करिया गुटे गोटे करी माछ सब बाहरी बेगी ध बर्तमान देख फास्ट गोटे बाहरला ये सेउ गड़िश ना देखो कि भाई माछ पूरा बंची निवा केड़ा केड़ा आई केतटा बाहर छंदी आपन देखौ गोटे बाहरला गाइस ये बर्तमान माछ बाहर ना देखो पानी ढालिया को पड़ियो केते गुड़ा माछ भीतर अच्छी बर्तमान पानी कम करदेली टोटाल भी बाहर कर दीटा हला देखो देखो केते केते बड़ा गड़िश आज एरा को तीनटा हला अबे देख नहीं पड़ियो जो बाड़ी माछ नीड खबर दो चारिटा माछ हला मो मुंडा पसंद ए देखो पांचटा बाहरला केते एंती छाड़ी दिलु की ए देखो गाइस आउरी दीटा केमितिया सब बड़ होइछंती खाई पी की माने कोन खाइछंती रे भात भात कोन खाइछने बोले सातुटा हैला ई बाल्टी रे देखो केते माछ सातुटा माछ हमर हेई गला एबे आठटा हेई गला एबे ये गोटे देखो सेउलो एटा होची सेउलोटा नौटा हला 10टा दे पड़ेगा तीनटा हले तेरुटा तेटा बाहर आ बाकी टिको मरी जाइछंती गाय देखो एटा सेउलो एटा देखो सेउलो गड़िश एटा नो सेउलोटा पूरा नंबिच एटा रखिया हम भाबुछ ना रखिया विराट बड़ा हो हां रखिदा हैला 14टा हमर हैला 15टा हैला 16टा हैला इत्ती 16टा टोटल 16 आ बाकी दियो जहा थिला ड्रम रे जे फुल माछ फुल होइथिले बर्तमान मरी जाइछन पूरा जेतिबा गाउरी थिले बर्तमान देखो टोटली हमर देखंतु 16टा हैची रेडी हो चलो गाइस देखंतु केते केते एडी माने छोट बेलु पूरा केते केते बड़ होइछन देखंतु पूरा मिनिमम 200 ग्राम खंडे हेबे एरा सब जेते आग छन ए देखो सब बंची छन दुई आमे आ गोटे काम करिया सब तो माने मारी पाइबानी आउ किछि दिनछ एथरे बंची की रखिया काइना पाइप लगेई माने सफा पानी ट्रांसफर होउची केवल गोटे सेउळ माछ रखिबा आ बाकी दिगो से कोन कहतन खाइबेले मते बहुत दुख लागै एते दिन हला पाली की एमान को मारी देवाटा बहुत कष्ट लागै ना जे सेउळ माछ ए देखो सेउळ माछ एटा को हमें कोन करिया एथरे छाद
କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ ତାର ଘଣିଟା ଶେଉଳ ତ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗଡ଼ିଶଟା ଆଉ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଥିବା ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖି ଛାଡ଼ିବା ନହେଲେ ମରିଯିବେ ନା ଓକେ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ବାସ୍ ତାକେ ତ ଦିଟା ହେବି ମନା କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ନି ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛୁ ନା ମେହନତ କରିଛୁ ଯାହାହେଲେ ଆମେ ତାର ସଞ୍ଚୟଟା କରିକି ରଖିବୁ ନା এইটা ବି ଛାଡ଼ିଦେବା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ୟାକ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନିଶ୍ କରାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଇଏ ଆଉ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଶେଉଳ ଆଉ ଗଡ଼ିଶ ଏଇ ଭିତରେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି ଏତିକ ଯାକ ଯାହା ଉନ୍ନତି କରିବେ ଛୁଆ ଫୁଆ ଜନ୍ମ କରି ये तो छोट छोट होते पूरा ये देखो केते बड़ बड़ हो जाइछन पूरा बड़ बड़ हो जाइछन देखो केते बड़ बड़ हो जाइछन सब बंची जंदी सब बंची जंदी भेलियान आसला आमर माने माछ काटियो बोली ओ संजय तमे काटुना माछ मारी छि तो मार ना नाया मारा बड़ौरा को देखू देख को कहू देख बड़ौरा को सीड पोछि केंती काट दो हां एंती हां बड़ौरा दिखंड गले तो बेसी बड़ होई जो दिखंड कर बेसी बड़ हां ठीक है जल्दी से नले ये भांगी जियो हां दिखंड कर आउ को देखियो ना आउ नाही बा को नाही हां देखी गोटे माछटे को मारी पाऊँ हे भाई मारे ना रे मान दुख लगुच ना दुख लाଗୁଛି କଣ କରିବା हाँ हाँ छोट रू बड़ कर बहुत दुख लगे तले पड़ा जाकि बहुत कष्ट हो कहीं जरी रे धरिकी कौन ये ये लगुच ना असुख लगुच कौन गोश हे हे माछरा के छाटी पिटी पड़ुंट तले हाँ विष मारिदेला पूरा छे दुख लगुच भारी छोट रू बड़ कला मनीष कहीं आसुल रे कहीं आसुल अरे अरे देख गाइस केते माछ ये सब मारिदेला सब दुष्ट बालक हेती ना अच्छे काम खत्म पैसा खत्म जाएगा ए एरा काटे काटे तू पठाण बा मु काटिबिनी आउ मु काटिया भाई मना करती कौन करिया मते काटिया पड़ियो हाँ देख केते सारा माछ खेले ही पड़ी जेमिति माछ वर्षा पड़ी ना कौन पूरा मारिदेलु आ ना पूरा मारिकी पूरा राज करदेलु आ तो गाइस बर्तमान आपको काटिबा ये बर्तमान छाती भी हो मारिया तो भारी इच्छा हो कौन कर बाध्य भल लगुनि मारिया माछटा काटिदेवा काटिदेले से माने खाइबे आज आमर काटिया पाली ए अंडा देथिला रे अंडा दउची हिंदी हाँ रे अंडा देथिला देखनु माछ अंडा देथिला आ किछि दिन हेदिले से माने छुआ करथांदे अंडा देगी काटी से एति आसी जाउ गड़ीस माछ देख मो हालत पूरा बिगड़ी गलानी माछ काटी काटिका
ଏ ଯୋଉ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ମାନେ ହାତରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖସୁଛି ହାତ ତ ମୋର କଟିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ହାତ ଇଆଡ଼େ କଟି ଯାଇଛି ତାର ବି କଟି ଯାଇଛି ଏତିକ ଛଡ଼େଇଛି ସେମାନେ ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଖରା ପଡୁଛି ଶୀତ ଦିନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରା ପସନ୍ଦ ଶୀତ ଦିନ ଆମକୁ ଖରା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ୟାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏମାନେ ସାରା ଅମର ଜନ୍ମ ଠିକ ନା ମୁଁ 4 ଥର ବାଡ଼େଇଲି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ 1 ଥର ବାଡ଼େଇଲେ 5 ଥର ମିଶିକି ବାଡ଼େଇଲୁ ହେଲେ ବି ମାଛ ଗୁରା ମରିଲେନି ମାଛଟାକୁ କାଟିବାରେ ମଜା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସଲସଲ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଦେହଟା ପୁରା ଚିକଣିଆ ଦେହଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ ମାନେ ମାଛ ଫାଛ କଟାକଟି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଫାଣି ଲୋଡ୍ କରିକି ନେଉଛୁ ହେଲା ଏ ଦେଖ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଆଜି ଆସୁଛି ପାଣି ଲୋଡ୍ କରେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା 3:30 ବାଜିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଖାଇବା ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ତ ହଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଜି ମାଛ କି ମାଛ ଆଜି ହେଇଛି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଆଜି ହେଇଛି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଝୋଳ ବେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଗାଇଜ୍ ଭୁଲିବେନି କେବେ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମର ରୋଷେଇ ଦେଖ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଝୋଳ ପିସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆଗେ ଧରିକି ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ତରକାରୀ ଦେଖ ବେଶୀ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଁଷ ଆଜି ଖିଆ ହବ ଆଉ ଆଜି ବୁଧବାରଟା ଆଉ ନାଇଁ କ'ଣ ରେଡ଼ି ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ବେଗି ବାହାରେ ତରକାରୀ ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ହଉନି 4ଟା ଥାଳି ବାଢ଼ା ହଉଛି ଖିଆ ହବ ବୋଲି ଆଉ ଭୋକରେ ତ ମଣିଷ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାଣି ଖାଲି ବାଟଣାଟା ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ରହିଯାଉଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବେଗି ବାହାରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ରହି ହବନି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ହଁ ମୂଷା ବି ଦୌଡ଼ିଲେଣି ମୂଷାଟାକୁ ମାରିଦେବେ ପେଟ ଫାଟିଯିବ ଯଦି କାଳେ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ଆଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କି ତରକାରୀ ଏଇଟା ମାଛ ତରକାରୀ କେତେ ପିସ୍ ନାହିଁ 2 ओके बस खाइएटा टेस्ट करिया केमते कोन माला टेस्ट करछि हला बाबा चोखा खाइजा को कुडिया हाइ दो दिगरा हम दिडा कुनी मकेला खाइ ये मंगाई जागो देसी माछ हेलो गरम भात पूरा मस्त लाଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଆନ୍ତେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଲା ଆଉ କେମିତି କଟା ହେଲା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇକି ଖିଆ ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି
କାହିଁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କିଛି ଯଦି କରିବେନି ଆମେ ଉପରକୁ କେମିତି ଯିବୁ ଉଠିବୁ କେମିତି ବାଏ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସୋ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।